जेता वो ट्रक को तो देखी देख एडी गई ये सारा जेलर में ट्रक को कब्जा रखी देख ये सुना चेन को जेलर को मार के ये सुना चेन ता तोरा ठीक अछि बर्मा भाई सर हाँ कह बर्मा लोक पठेइछन आपण को मारिया को बे ता पिला मान स्टेशन पूरा समय आसीगला मोजी बड़मार सांग बर्मा तो विषय किछ कहि टाइगर जेलर नाम माला सीधा को उड़े दियो ता मु बाण रे उड़ाई ना बम रे उड़ाई बाण रे उड़ा दे मते बम नै हम चॉकलेट बम रे फुटेइ दो ओ जोरे फुटो जा फुटा हेलो हेलो सर बर्मा झापड़ लोक रखी जे पुलिस स्टेशन जगार पाइकिना उड़े पड़े सर आप करूँ सर झाड़ा जाई होनी हाँ बहुत हईराण हो बुझतु हाँ हाँ मुझे बुझुची तुम टे 2 दिन खेत टे जाओ आ प्राकृतिक परिवेश टे मजा नियो टे 2 दिन एडजस्ट कर दियो तापर मु बुझीदेवी सर टी गाड़ी टांकी व्यवस्था टे कर मो म्यूनिसिपालिटी ऑफिस आसी ना कौन अजब कथा गुड़ा सब कौच मुझे गाधे जाऊँ तुम युवा सब फोन कर सब कौच मत शांति गाधे दियो टे हगे दौना गाधे दौना शांति बचे दबनी फोन रख सका सका मुंड गरम कर हेलो जल्दी पिला पठा जेलर आसुची हां बर्मा भाई पिल्ला पठौची सर अपन ठीक अछन त हेलो से बड़मा सिंह हेले मु बाघ बाघ जदि खाइला हेला
ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଆଣିବ ସବୁ ଚିହ୍ନି ନିବେ ଜେଲର ଏବେ ଦେଖିବ ଜେଲର ପରାମର୍ଶ ଯଦି ମୁଁ ବୋତଲ ନ ପୁରେଇଦେବି ସେ ଚିହ୍ନିବ ମୁଁ କିଏ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ओए नशा ଆରେ ହେ ବଳମା ମୋର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ହବ ବୁଝିଲୁ ତ। ଜେଲର ତତେ ଦେଖାଯାଉନି ମୋର କେତେ ପିଲା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଫୋନ କରି ଆଜି ଖେଳ ଖତମ। ମୋ ଟ୍ରକଟା ଫେରେଇବି ନହେଲେ ଆଜି ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବିନି। ଆରେ ହେଇ ଜେଲରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି କାହା ସାହସ ହିଁ ତୁ କ'ଣ କିଣିବୁ। ଶଳାଠୁ ମୋ ଟ୍ରକ୍ ଛାଡ଼ିବୁ ନା ନାହିଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେମି। ମତେ ତ ମାଇଲି ଏବେ ତୋ ପୁଅ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବା। ତୋ ପୁଅ ଆଜି ମରିଲା। ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ ନାଗୁନି। ଫୋନ୍ଟା ଲାଗିବନି କାରଣ ଖେଳ ଖତମ।
କାନ୍ଦୁଛ କଣ ବେ ତାକୁ ମାର। ମତେ ମାରୁଛ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ। କାଲି ତମେ ଆମ ଜେଲର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଏବେ ତ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେ। ଏଇ ଗୁଣା ଏଠି ବମ୍ ପଡିବ। ବମ୍ ମାନେ ମିସାଇଲ। ଜେଲର ପାଣି